Hello, welcome back. Good morning. Aji bhi aro ekta notun video ani ase. Itu kote ase gole tu yate omian market laga area te ase aro enika hoi kina itu dukan tu sob saman pabo aro gor bana laga gor te chulaula saman khan na aro itu location tu hole tu all market te ase nika hoina mila back side te dikhi taka ja servicing itu thik ami khan high school colony laga opposite enika kobo aro itu local Jaluke town local Baptist church aro high school la gate na itu te ase aibi to ami apni ange dikhai dibo ki ase ki nai to itu ase yate fresh te ami khan kila kobo itu wall laga tiles wall laga ase aro itu design alak ase itu sabi itu set tai laga na itu nika tani kina ne tani na nibo he to itu late bishi ase itu bitor de na apni kinia color lage kinia design lage sob pai jable ase aro sabi itu bi kuma khan tu wall laga ase kuma khan tu niche laga bi ase aro nika hoine price khan alak ase apni aise kole jani jabo ki ase ki nai to sai lobi design alak ase aro itu bathroom je thulaw laga nika na design khan tu alak ase to itu bi sabi toilet seat bi nika te ase alak design te ase aro nika men bathroom de thulaw la saman khan sai lobi kinika ase aro mirror bi design alak te ase aro itu kwali koi ta khan na itu wala na apni alak design pai jabo aro nika hoi kina jefle bi nika saman khan tu sabi ase ite bi aro kina kami pabo notun gor banai dakan kane bi itu good news ase bal kotha ase aro itu plyboard bi saman sob pai do marble sabi itu neti ase sob apni lagibo design alak lagi sekoli itu pai jabo yete thik ami khan location to itu ase yete tamtai pa hotel bi ase itu la sorte to enika hoi kina yete ami khan ply bisara kini kala bisari ase pai jabo mosto patla na to bisna ne lagiu la itu enika ase sailobi bal pra to thik location bahar do enika te ase aro itu tamtai pa hotel aro enika hoina sabi sob saman pai jabo aro alak itu saman khan dula labi itu pai jabo he aro itu la branch to Dimapur TV ase Dimapur la branch ase aro sabi itu bathroom de thulaw la gorom pani kurub laga itu nika he bishi item alak ase kininga design order group pai jabo to itia ek moina upor ho jase dukan khuli dekha to hile aro bathroom laga sabi itu kininga design lagi ase itu pai jabo ase aro sabi itu na pani ula laga khan aro pipe khan sabi pipe khan sob pai jabo aro amen gode darwaza la na saman kami yeti ase sabi kininga lagi pai jabo aro nika te sabi bathroom te towel khan rakhibla na kabja khan sabi alak design ase nika te ase itu khan ki koi tu kapral na ko te kininga lagaw bla khan ase mula tam slip hoi jai te aro ini bitor te bi he saman khan to kinika ki lage na kinika bisari apni saman pabo item khan tu ete ase itu han tu sutu mutu daba khan ki laga ase moi thik na ne kholi na sale to bole bi sabi nika te ase itu plastic pipe na itu na ase saman khan bishi bakto hele aro he ite notun building notun gor khan banai thang kane bi bishi ekta chance bala saman khan loble na aro tan koi taka honi taka hisab to hele Dimapur la red price bi pabole nisna bi ase itu bi ase to nika ase yete ami khan thik itu highway itu building dikhibo aro itu government higher secondary school laga opposite ase itu area to yete se dukan la naam to hile to KB to inika saina hatam de yete KB trading all market colony ward number 4 Jaluke town nia digina ase dukan la board bi to inika itia sabi khuli kina ase ekdom apni saman laga han to pai jable ase to inika he toilet laga seat bi toilet la seat ko ami han bohina boha laga pipe khan na saman khan dulawla bishi item ahina ase sailobi ite alak ase color khan to hile bottom te lagaw laga na apni ahi kina price hodile janibo ko te ki ase ki nai itu bi nia taniw lagibo itu nia tani kina he sawo lagibo bishi ase
এতে আৰু ভিতৰ দিবি তাৰ না এইটো অলপ দৰৱাজা ষ্টাইল আছে তো এইটো মানে নিকা না এইটো দৰৱাজা ষ্টাইল আছে ইয়াতে কোনটো ডিজাইন লাগে আপোনালোকে পাই যাব পিছি আছে তো এইটো মানে সেইটো মালটো সেইটো সামান খানটো ভাল আছে তো ঠিক হে চাবি আপুনি আইনা চাইলে জানিব ইয়াতে ভিডিঅ'টো ইমান মুন নাপহুচিব আৰু এইটো খুৰিলা ডিজাইন খান নিচিনা না দেবি এনেকা হে ভিতৰতে কি আছে টাইলছ খান লগাই কিনে আছে তো আচ্ছা এই কালাৰ খানটো না কোনোবা আলাগ ডিজাইন কালাৰ আছে তো এনেকা পাই যাবলৈ আছে আৰু চলো তো আপুনি আহি কিনে প্ৰাইচ কি আছে কি নাই জানিব সুধি ল'বি এনেকা হৈ কিনে ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিব তো চলো ঠিক আছে ভিডিঅ' কুচি পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু চলো ঠিক আছে বাই